गोवा युवा मंचाच्या फुडाकारान 11 ते 23 मे मजगती फोंड्या वयल्या बाजारांतल्या फुटबॉल मळार फुटबॉल समर शिबीर घडोवन हाडले। हो कॅम्प 14 दिसांचो आसलो, जेतून वांटेकार जावपी भुरगे 8 ते 16 वर्सांचे आसले। शिबीर घडोवन हाडपाचो मुखेल उद्देश हो भुरग्यांक सकाळी उठपाची संवय लागप, शिस्त, नियोजन चालीक लावप हो आसलो, अशें ॲडव्होकेट हृदयनाथ शिरोडकारान सांगले। राजकारण करिनासतना सरकारान गोंयांत बरे प्लेयर तयार करपाक जाय अशें शिरोडकारान सांगले। ऐकात। आज गोवा युवा मंचाच्या वतीन आम्ही फुटबॉल कॅम्प ऑर्गनायज केलो। 11 मे ते 23 मे आज ताजो कन्क्लुडींग आसा। 14 दिसांचो कॅम्प आसलो। एज ग्रुप फ्रॉम 8 इयर्स टू 16 इयर्स एज ग्रुपा भितर भुरगे आसले। फर्स्ट इंटेंट ह्या कॅम्पाचो असो आसलो की भुरग्यांक सकाळी उठपाची संवय लावप, कारण एक डिसिप्लीन जे आसा ते डिसिप्लिनांतल्यानूच गोल मेळटा। सो आमचो टार्गेट असो आसलो की गोल जर जाय जाल्यार इट शूड स्टार्ट फ्रॉम डिसिप्लीन, देन प्लॅनिंग आनी तेज्या मागीर एग्जिक्युशन। ह्या 3 गोष्टी जे कोण शिकयता जाल्यार ते फुटबॉल शिकयता, आनी ताका लागून भुरग्यांक लायफ स्किल्स आमकां कळूंक जाय जाल्यार फुटबॉल शिकप इम्पॉर्टंट आसा अशें म्हाका दिसलें। म्हणून आमी गोवा युवा मंच म्हणून हो फुटबॉल कॅम्प ऑर्गनायज केला। 45 भुरगे फ्रॉम एज ग्रुप टू 8 to 16 ह्या एज ग्रुपामध्ये 45 भुरग्यांनी पार्टिसिपेट केले। तांकां ट्रॉफी, सर्टिफिकेट, शूज आमी सगळ्यांक दिल्ले आसा भुरग्यांक। एकूण जर पळयलें 14 दिसांचे जाल्यार ग्रोथ जर म्हाका हांवें जर पळयलो जाल्यार भुरग्यां मदीं ग्रोथ दिश्टी पडलो 14 दिसान। सो आमचो असो प्रयत्न आसतलो की हो कॅम्प जो आसा तो इन फ्युचर कंटिन्यू करतले आमी। खंय करतले, कशें करतले ते आमी डिक्लेअर करतले। पण एकूण स्पोर्ट्साचेर म्हाका दिसता सरकारानूय तसोच विचार करूंक जाय की दोन सरकारान स्पोर्ट्सान राजकारण हाडना आसतना एक बऱ्या प्रकारचे स्पोर्ट्समॅनशीप डेवलप जावंक जाय आनी बऱ्या प्रकारचे स्पोर्ट्स एनवायरमेंट गोंयांत डेवलप जावंक जाय, एक फुटबॉल एनवायरमेंट डेवलप जावंक जाय। आनी फोंडेकारांक करून खास करून हो आमी कॅम्प दवरलेलो। आनी फोंडेकारांक जेन्ना फुटबॉलाक मदत लागतले किंवा कितें प्रोत्साहन लागतलें तेन्ना गोवा युवा मंचांनी हांव बरोबर आसतलें, फोंडेकारांक आसतलें।